Gusto nyo ba ng ganitong video? Tara sa CapCut, turuan ko kayo. Let's go! Open CapCut mga idol. Add na natin yung ating kinuna na picture, yung phone na may green screen. Okay, add. Then next is yung B-clip naman na kinuha natin yung mug. Saka na. Yan. Click. Tap add. Okay. Next is, syempre wag natin kalamutang isama si Pogi. Yan. Optional yan mga idol kung gusto nyo maglagay ng ganyan. Pwede namang wala. Okay. Tap nyo yung first clip, yung phone na may green screen. Overlay natin yan. So, habang naka-highlight yan, hanapin nyo na rin yung remove BG. Remove BG. Then, chroma key. Kasi tapat nyo lang yan dyan, yung color picker sa inyong phone. Then, click check. So, next naman is tap nyo yung mag na yan. I-align natin sa gitna. Ang pag-align nyo mga idol is gamitin nyo yung dalawang daliri nyo para mag-zoom in or mag-zoom out. Basta sure nyo lang mga idol na yung clip na yan ang naka-highlight para mag-alaw ninyo. Okay, next is tap nyo ulit yan. Then hanapin yung duplicate. Do-duplicate natin yan. Nasa may duplicate. Yan, duplicate. Then after duplicate, click nyo ulit yan. Hanapin nyo naman yung overlay. Bababa ulit natin yan. Babagsak natin yan doon sa pinakababa. Overlay. Yun, overlay. Then, drag nyo lang yun sa pinakadulo. Pantay-pantay nyo lang yung tatlong na yan. Then, i-highlight mo ulit yan. Remove video ulit tayo. Remove video, tapos custom removal. So, dito idol sa custom removal, magbabrush tayo dito. Gamitin natin yung brush para mas okay yung output ng ating gagawin. Dahan-dahan lang. Binilisan ko na lang dito para hindi mahaba yung oras. So yun, okay na. Try natin i-play. Yun. O diba, magic? So dito na mga idol, ayusin natin yung hindi natin kailangan. Tanggalin na natin. So dito is hanapin mo yung timing na na-out mo na yung mug. At doon tayo magpuputol. So yan, split. Then delete mo na yung nasa kanan. Dito naman sa green screen natin, pantay mo na lang din yan. Split, delete. Okay, yung mug na yan, split mo na rin, pantay mo na lang din. Split mo. Split. Yan, and then delete. So dito naman kay Pogi, yan. Okay, hanapin naman natin yung kunwari, dinukot niya yung mug doon sa cellphone. Okay, try natin. Yun, sablay. So, ulit. Okay, try ulit natin. Split. Medyo, ayan, ulitin natin sa umpisa. Yan, parang mas maganda dyan. Split natin, then delete. Try natin i-play. Ayun. Medyo okay na yung transition. So, play natin. Yun. Okay. Mag-delete na tayo ng hindi natin kailangan. Yan, CapCut na yan. Delete na natin yan. Try ulit natin one time para sure. So, yun. Okay na. I-quadrate muna natin. Sagad natin yan. Tapos aspect ratio 9:16, check. At export na natin yan. Yan mga idol. Kung may natutuhan kayo, paki-like and share naman. Salamat.